Za ovo ulje potreban nam je kantarion iz neke livade daleko od saobraćajnice i naselja. Ubrati manji buket lepih cvasti kantariona. Cvetove kantariona bez listova i drške složiti u teglicu od 200 ml zapremine. Kantarion je inače nadaleko poznata lekovita biljka koja se široko primenjuje u fitoterapiji. Potrebno nam je i bioarganovo ulje. Također nam je potrebno i biolaneno ulje. Arganovo ulje još zovu i tečnim zlatom. Ovo ulje je sve što treba koži i odgovara svim tipovima kože. Uklanja bore, hrani kožu, hidrira i zateže. Ulje od argana je izuzetno skupo zbog svog procesa prerade i široko je zastupljeno u kozmetičkoj industriji. Laneno ulje sa druge strane je bogato esencijalnim masnim kiselinama. Omekšava kožu lica, hidrira i čini ten ujednačen, a ovo ulje ima i svojstvo da zateže kožu i čini je mlađom. Oba ulja stavljamo pola-pola preko cvetova kantariona. Dobro zatvorite teglicu i stavite na sunce 20 dana. Nakon 20 dana ulje procedite i stavite u čistu teglicu ili bočicu. Najbolje je staviti u bočicu sa pipetom radi lakšeg korišćenja. Na čistu kožu lica i dekoltea naneti ulje i blagim pokretima utrljati i ostaviti preko noći da deluje. Volite svoje telo, štitite svoju kožu. Budite mlade i zadovoljne.